hope everyone is doing good. Achipi isolaga kota short bra amni kalama chore rakiti bole mona say. Achila topic to be content with what you have in your koina se. Matlab apni logote ki ase itu logote satisfy koina taki bi kwalaga. Ami kan Bible te tiki bole pare. Ami kan hotai din sufficient taki lebi itu lage. Kita isoke pray kuri lebi manga lagai bisi ho jai. Prayer is all about talking with God, having relationship with God, maintaining intimate relationship with God. Itu ase ami kan na manga lagai no hai. And then isoke things dia laga itu ase. Yate ekjon mano wise man bra sika dia laga ami kan Bible te tiki bole pare ki. Taila nam tu Agor ase. Aro Proverbs 30 verses 7 to 9 tate bra sabo ami kan ami na purgo de holebi pichide ami kan bi purgo le pare to yate sase kole agu bra thai namuratem de duita chis isoki mangi na se itu kiki ase kole tu tai bra ninga mangi se iso moi duita chis mangibo ami namura akide ekta tu moi ke dun manobi na bonai dibi moi ke dun mano bonai se kole apni ke dishonor করবো আপনি কি পাওয়ারে যাব কই আছে আর মই কি বেশি দুকিয়া বি না বনাই দিবি মই দুকিয়া হলে মানো লাগা চৌ করি কিনা বেরাবো আর আপনি কি ডিসঅনার করব এটু নিমিদে মই কি হঠাই দিন এতিয়া খাবলে দি থাকিবি এনেকা তাইবরা প্রে করা লাগা আমি কান থেকে বলে পারে আজিকালি এটু দুনিয়া দে এনেকা মাঙা লাগা মানো নাই na osalaga kota ininga pray kuralaga manonai holebi hotai din itu lage na prayer is not demanding to God. Prayer is not demanding. Prayer is requesting on having relationship with God, as I have said before. No, itu amikan itu janibo lage na itu nimide achi itu Bible verse pra amikan ke sikai dise amikan logote ki ase itu logote satisfy hoigina hotai din isol logote close relationship maintain hoy gina isol gote chai gina isol ga icha de chai se kole to thai amni ke romoy ke pet kali ke de bina rakhi video lamba ho jabo itu nimite ya ti rakhi dia se. Thank you, may the Lord continue to bless each and every one of you, and good night everyone.